Hi guys! So, it's me and Baby Ziki again. So, for today's video guys, padulong mi karon nga sa Merkado Publiko para magpalit mi sa amo ang konsumo for this week, no? Kay si Baby Ziki kay ganahan siya mukaon og fish. So, padulong mi karon sa Merkado Publiko guys. Oh, apple po di ay ganahan siya apple. So, see you later guys. Say bye-bye guys. Bye-bye guys. Say bye-bye guys. Bye-bye guys na agoy, wag mo follow na to ani. Say bye-bye guys. Bye-bye guys. Say bye-bye. Bye-bye guys. Agoy, di kita follow na ani ron. Bye-bye guys. So see you later guys. Bye-bye. Patulong kami sa Merkado Publiko guys. Hi guys, I'm update karon guys. Nakahuman na og palit sa mga needs ni Ziki. So na nag-snack ni Ziki guys, nag-start na siya kaon. So doon nakabugyang gablihan. So dala may karon sa Merkado Publiko para magpalit sa muang sudanon. Okay, see you later, alligator. Bye-bye. So guys, nakapalit na mi guys sa Mama Dicor guys.